genda uteranye abayuda bari Shushani bose bari Shushani bose mwiyiriza ubusa. icyo gihe bari impunzi, Shushani bari impunzi, ntabwo hari iwabo. Esiteri abwira Moridekayi, aramubwira ngo ugende ubateranye, hanyuma mwiyiriza ubusa munsabire jewe Esiteri. mumara iminsi itatu ku manywa na nijoro mutagira icyo kurya cyangwa se kunywa. Nanje rero n'abaja banje tuzabigenza gutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko. Uko niko nyuma y'ayo masengesho y'amafungo niko nzasanga umwami nirengagije itegeko. Kandi nimba nzarimbuka nzarimbuke. Moridekayi aherako aragenda, yego, abigenza uko Esiteri yamutegetse. Amen. Imana iguhe umugisha. Mukubitire ijambo ry'Imana amashyi. Amasengesho yo kwiriza ubusa ameze gute? Eske wari wayakora? Ni ikibazo. Numva ko ari impungenge zikomeye cyane mu gihe umuntu yitwa ko ari umunyamasengesho atazakora amafungo. Ni ikibazo gikomeye cyane umuntu witwa ko ari umukristo ariko adaheruka gufunga. Ushobora gutuma utayakora, wenda z'uburwayi runaka ushobora kuba ufite, ibyo nshobora kubyemera, ariko hatari impamvu y'uburwayi. Ni ukuvuga ko icyitwa umukristo, abo umugore, abo umukecuru, abo umusaza, abo umugabo, ategerezwa b'Abanyakenya. Hanyuma yari amasengesho y'iminsi 3 Imana yari yadutegetse, kandi twagenda dusengera amatorero atandukanye hano mu gihugu na rino twarigezemo. Noneho ibo nsanga barandenze kuri. Ibo barambwira ngo amasengesho yo kwiriza ubusa ngo bakora, ariko abo nibo bambwiye ntabwo ari itegeko ry'Abanyakenya. Abo niko bambwiye. Barambwira ngo amasengesho yo kwiriza ubusa ibo ngo bakora, ngo nimba ari iminsi 3 Imana yavuze, ibo ngo ntibibrosa, bakaraba mu maso gusa, ntiboga, nta activite nimwe ikora. Noneho bigatuma wiriza ubusa kugira ngo ubashe kubona cya kindi cy'agaciro ushaka. Paulo yabivuze neza, yaravuze ngo mbabaza uyu mubiri wanje kandi ngo nkawukoresha iby'uburetwa. Uburetwa ni iki? Iyo umuntu yima umubiri ibiryo, nibwo buretwa uba ushaka gukoresha wa mubiri. Kandi mubanzi bagize umuntu, mubanzi bakurwanya, mubanzi bandwanya, umubiri wanje urimo n'umubiri wawe urimo. Ko turumva? Ko ndabona abantu batayibumva. Nimba ari uko nakoze ku kintu abantu bataza bashaka cyane. Cyangwa mvuge hejuru yo kurya, ariko ntabyo nomenye, kubera ko umuntu afite uko yahawe no kurya, ntibiza byigishwa. Tuzamure ibiganza. Haleluya! Umubiri n'umwanzi wawe, n'umwanzi wanje. Umubiri iteka ryose wifuza kwambara neza, wifuza kurya neza. Umubiri ni uza wifuza ikintu cyose. Umubiri ntabwo ushobora gukunda kuburisha inzara. Umubiri ukenera kugaburira neza, amagi, amata, sukuma wiki n'ibindi na mbosho n'abandi. Hari umwe nabonye muri restaurant aharya impungure, si impungure ni gute? Kideri yashizemo capati harimo n'ibishimbo. Hari abantu bagira amapeti kandi ngo yagiye muri restaurant. Kideri, capati
agashiramo niki umwitabe na wa wundi wa kera. Abantu bakunda umwitabe bishimba cyane baza bama bagotomera bawusize ku isahani, ariko ni mwiza by the way kubera ko mu bintu byatureza ibishimbo birimo kandi tukiri ibishimbo by'iwacu nta mavunane twagiraga ngo umuntu yarwaye mu nda ngo umuntu yagize, ariko aho tugereye kuri iyi matumbo yino je ni mukuja kwirya mbaye nsenga ati Mana umfashe birangira ari amahoro. Umubiri rero ntabwo ukenera kwiyiriza. Satani mu bintu yanga isengesho ryo kwiriza ubusa, kandi mu bintu atinya isengesho ryo kwiriza ubusa. Mu bintu navyo Imana ikunda isengesho ryo kwiriza ubusa. Reka mabwira ibintu biza bibaho inyungu ziba amasengesho kwiriza ubusa kugira ngo tuze kurangiza tutaza gutinda. Bibiliya yatubwiye ngo Moridekayi ngo bakoze ikiganiro na Esteri ngo yari umuyuda ariko w'impunzi, hanyuma Imana iza kumugirira icyizere aza kuba umwamikazi. Abamaze kuba umwamikazi, Bibiliya itubwira ngo icyo gihe nta mwamikazi wasangaga umwami ngo umwami atamutumiye. Iyo ngo wagendaga ibwami hanyuma ngo umwami ntagutunge inkoni, ni ukuvuga ko icyo gihe niki cyahabaga niki cyahaba. Abazasoma Bibiliya iyo wagendaga umwami ntagutunga inkoni, ni ukuvuga ko haba hariho abantu bashinzwe kugufata bagahita baje kukwica batabajije icyabaye. Ariko iyo wagendaga umwami akagutunga intoki, byasobanuraga ngo ni amahoro, uyu muntu ntiyakirwe, hanyuma azanwe ku mwami, ibyo ashaka bivuga imbere y'umwami. Esteri yirengagije itegeko yo kutegereza igihe umwami azamushakira. Hanyuma Bwana sifiwe sana, ngo mbere yuko abikora niyo badusomeye icyo gihe ngo hari itegeko ryande ninde wari wenda kubica muzamusoma Bibiliya hane cyangwa n'Amani. Hamani yari yashyizeho itegeko, aravuga ngo abayuda bose bivuye ngo ku cyubahiro yashakaga, kubera ko Moridekayi yari umuzamu. Impunzi zisanzwe zikora ubuzamu kuva kera. Abazamu bari hano mukomere cyane, no muri Bibiliya barahaba kandi b'impunzi. Abayuda bari impunzi kandi bagakora n'ubuzamu. Moridekayi yari umuzamu, ariko ngo yari umuzamu wo kwa perezida, yari umuzamu ukomeye cyane. Hanyuma ngo igihe cyose ngo umugabo w'ingabo yasaga ariwe Namani, ngo yasaga ngo yaje guca kwiremba abandi ngo bakamupfukamira, iwe ntamupfukamire, kubera ko itegeko ry'abayuda ryavuga yuko umuntu adashobora gupfukamira undi. Story ndende kugeza igihe yageze ibwami abisobanurira umwami uko yumva ashaka, kugeza igihe itegeko ryabayeho ryo kwica abayuda bose barishushana. Kugeza igihe Namani yafashe igiti na Hamani ngo arakimanika cya mikono ngo 50 ngo aragishinga ngo cyo kumanikaho Moridekayi. Mu gitondo ngo kare ngo azinduka ngo asha kwaka umwami uburenganzira kugira ngo abashe kumwica. Ngo asanga muri icyo gitondo ijuru naryo ryakoze inama yo gutabara abayuda. Umwami buri bitotsi kugeza igihe ngo yahamagaje igitabo cy'abanyabwenge ngo agisomye abumbuye gutyo, ngo hasanga rya jambo rivuga ngo umunsi umwe Moridekayi ngo yaburiye umwami ngo benda kumwica. Yamabumba igitabo ngo buri bitotsi. Hamani nawe ngo aho yarari ngo asinduka mu gitondo kare cyane, niwe wamubonye wa mbere. Ngo hageze ngo umwami arabaza ati se ninde muntu uraho ngaho? Nta muntu wabyutse uraho. Baravuga Hamani yahageze mubwira sana atera saluti. Ngo hageze aramubwira ati se ni ubuhoro. Aramubwira ati njewe story nizi. Ariko umwami hari ikintu yamuteze gikomeye cyane. Aramubwira ngo ese umwami akunda amugenzereza gute? Bwana sifiwe sana. Imana ni yame. Imana inzira z'Imana ni ibihumbi,
kugira ngo itugirire neza imigambi ihoraho iteka. Amen. Buri iki tunaniye ni ukwizera, naho urugamba si urwacu, urugamba ni urw'Imana. Twebwe icyo dusabwa ni iki? Nuko tugomba kwizera Imana. Imana nayo ikamenya uburyo ishobora kurwana urugamba rutuganaho. Bibiliya isivuga ngo akihagera umwami amubwira gutyo, iwe ngo yibwira ko nta wundi muntu ngo umwami yari akunze uretse iwe. Yamavuga ngo umuheza ngo ikanzu ryawe, ukamuheza n'umukandara n'ibiki warangiza ngo ukamushira ku ifarashi yawe, ngo bakagenda bamutambagiza ahantu hose, bakavuga ngo umwami akunda nuko azamugenzere. Umwami yamavuga ngo hatabuze n'ikintu na kimwe, ibyo zose wewe kaza bitasari utakumvaga ko kera yahawe promotion. Imana ihimbaza. Imana isigutaba. Amasengesho yo kwiriza ubusa agira imbaraga zikomeye zizazikizaho umugambi wa Satani. Ubuzima bwawe bwendaga gupfa, waruraririjwe, bagushiriyeho gahunda zo kukwica, bagasinya bakandika n'izandiko, bagatanga n'amafaranga, ibintu byose bakabisinya, bakavuga ngo uyu munsi wa none runaka ari bupfe tazarenza izi tariki. Ariko wasenga. Usimwe nigeze gusenga, hari abatwari kumwe, Imana iduha gahunda bakoze, Satani yakoze, kandi iyo gahunda ishorwamo amafaranga menshi cyane. Ibyo bintu byari byanditse no ku rupapuro, baravuga ngo runaka na runaka na runaka na runaka ntibagomba kugeza izi tariki bagihari. Ariko nari number 1 muri